Kicak kok sangat apa gini? thằng bay cá con sấy mà lia kolom ka kumpai tibi ni fashion te Kolom ka? no kharsi matai khakam tai kolom ya pharu kharsi matai yo phaine bahai ma tong puila no Kharsi matai yo phaye ko tong phoka tini pulan jinan phaye ke ani sranya bang ti phayo kono khongan bagai kum tong phoka oro kema tini te wati bokrei abon bagai joto ka hamke nai mangka matai ro kholomai mangka ka hamke kuno susto bagai matai ro kholomai akuni phajata tini ase borong bukrei ke cheng abon bagi nai kolomu ya koi phema ka abon bir bokom te wati bokrei abon bagai te baram nang khata te se tini pulan ni salo pulan dinok kolomi ma ka abon joto abon bagai belai tong khoman ta pulan ni wati ro kurin bagai belai ke ka ham kha kubon salo ko buda phaina ni jori sal ka ham tong hage sing kumun salo phaina 7 din tong sang na jok din phaina na din phaina belai hambai kubon salo ko bo phaina bro saiman ka sing bobagara ni phaina ni khana ja abon bagai Tripurani Mukhyamantri Dr. Manik Saha bo phaijak te bobagara bo phai tongo ni khana ja bor motai rena ni tabo abono nasing lai tongo Ora khoroksa baka jai mata di ni sijak bokrogo khunjo bu khanaja nin mungtama Raviram Devpurma. Raviram Devra para bro Dolai Manu. dolai biasa monuni sabo bai paisa Oh ani Jesmu Phay. dolai ni simi bu dino phaimani Tini Pungo Paman Tren by Chatan Tren by. tren bai phayuna tren bai phaikan kan ke naro phungni phungo phaikan ngai tabo motai khulumka Khulumjak. tam san ka sam motai no Je musung di sang kata je je bukhau mu san kata mamani. acha toda tongko ka sare motai no phaine khat sang ma da mangka Khaksang male makha belai berkhano. belai kheno khat sama mangka ngai tini no kifil thangpinai Sato ko honi tren me last tren me thang tren tan logo. honi tren bai thangchinai phungo phaika tabo honi tren bai thangchinai ngai nok khe bujaga Dolai Manu. dolai monuni acha ti sab sab phaika Tai borkhong phajang ko mane ani Jesung phajang gai kongmo borkhong uchi parang borong mane 50 jon hair kanai. 50 jona jota tren bai ngai dibuni chamung rokhe Musun masih kata hotel thali saun. acha sapung oro tongnai sapung oro mela guri nai nai tamo kun mungsa tek phaika Pala paje. acha ul logo phaina da pada phaino jara maka phaifinai da Hai rai jara maka teisa. acha agi rogo pada phaika Age agar phajak acha agi bai tabu bahima tong mane age ngai asu bor kriwa tong phya ngai tabu ke bor tong ba kisa tong khuma henguta bukharo tam henguta. acha tam semung saw ni Raviram Devpurma. Raviram belai hambai nana belai hambai Raviram no bo agi rogo phajak te yango bukuk sam phai khulumka motai ri phaile naro bu kamini Jungayo Kamalpur Manikwa na ni se. Kamalpur Manik Bandani phadi datu phadi nongo phadi Kamalpur Manik Bandani tamo bai phailai Jung Chaudhary Bas Reserve Chaudhary Matha hoite phayo. Chaudhary Matha ni simi ngai tabo ke buro thanglai ni salan Tabu komit tawan hora thanai. town hall Chaudhary Matha ni thaka ngai noro khor busu phailai ka aro 좀 사다 있잖아. 마스 가자. bas kaisa ke phungor sok phailai ka 이거 너 살졌다. sa dosta ke bus ro baru ka 그러니까. bisi burung da phailai Sema chiu phayo ta. ngai chiri chiti ni motai ba bahai ma to phaina na Kahamno. kam na bokha sapsa nin chok tam ko mun ni Sagar Devpurma. sago te bro agi rokom ma phakya Ma phaya ko na ti. tini phaine bahai ma tongka saga de Kaham. kaham ma tongka
Bo pori na. Bo class a. For Class 4. Acha. Bo school a. relation English medium Acha. school. Tini oro matai no tam san ka chala kholomo. Kaham ke pora manthum. Oh very good. Ka matai no na asibat khalai ka na kaham ka pora mana. Kaham ka pora mana na ni nama babu ni dadu sumni mung no kusuk khalai ti sa do. Hambai no no kholom ka. জায়গা বড় মতাই রানি ফায়ও কিন্তু বড় না সরতন ছপরা খালাই জায়গায় তো আপনি কেন ওনাকে টানছেন কেন বলুন কাঞ্চি কোন জায়গায় উনি এখানে উনি যে কোনো দোকান থেকে উনি কেন দোকান থেকে তাই আমি একটা আসই করছি না না উনি আপনি বলুন উনি যে কোনো দোকান থেকে উনি কিনবে যে কোনো দোকান থেকে উনি পেয়ারা কিনবে আপনি কেন এইসব করছেন কেন বলুন যে কোনো দোকান থেকে উনি যে কোনো খুশি দোকান থেকে কিনবে আপনি এইসব করছেন কেন বলুন না প্লিজ এসব করছেন কেন বলুন অজরা ববগরা ফাইদানি নাইসিংলাই দङ করে নানানো মালাই নানা খুলুমকা বু জায়গানি ফাইখানো কল্যাণপুরনি दा बुफुरु सकबाय ताबुक दा मुताय दा रखा ताम मुताय खुलुमनाय दादुबो दा फाय दा को मुताय खुलुम फायगा दे दा अंगे बुबागरा फाय दङ जराबो बुबागरा no बुबागा मुताय रनानि फाय दङ खाबां ताकुताय बुकु जों आरो मुताय रनाय र गोबां दङ खुलुमका बर'नि नाना आं कामालघाट निसे कामालघाटनि कोना हमजो सब ओके मुताय रनानि फायगा मुताय जारखा बेबायदिया खाकसां माखा मुताय रैने बाहाय मा दंखा बका सानदोंमोन बोसोराव वायसा मा याक सकाय खुलुमबाय जाता आच्छा मा इनके मा फायगा दंथ'काता मा फायगा दंथ'का मा खुलुमका बना मा खुलुमका मा सुरिका अब बखाबो दंथ'का रायजोबो कामग्राय दंथं जतनानो जत जनतानो जत हामग्राय करनो बरनो आबनो तानि आसा अबनो निने आसाम बेलाय हामबाय अंके हास्तिनि लुकुरक काहामका तुमतो नाना পূজা এখানে পূজা দিতে এসেছেন ও দেখতে আসি দিমু পূজাও না দিছি না দিমু আচ্ছা কি নাম আপনার আমার নাম সরলা বড়ুয়া আচ্ছা আগেও কি এখানে আসতেন না আপনার তো অনেক উমর হয়েছে অনেক বয়স হয়েছে আগে আগেও যে সময় এসেছিলেন এখানে ওই সময় আর এই সময়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন পার্থক্য খিটা দিন সুন্দর হইতে আছে দেখতে আছি এর দূরে পার্থক্য আচ্ছা আগে কি এরকম ভিড় থাকতো না 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 ভিড় হইতো ভিড় হতো না 7 দিন ধরে তখনও ভিড় হতো এখন যেরকম ভিড় তখনও ভিড় হতো খুমপুই টিভি চ্যানেল থেকে আপনাকে খার্চি পূজা উপলক্ষে অশেষ ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা এবং নমস্কার নমস্কার বরক আগিব ফায়ো তাবুক বরক ফাইতংখো বরক tama tiprasa kema buni bosong data bosong ni lukurok no borok matai renani phayo matai ni niani nei kemoni kare matai jotini bagino abani bagai matayo khaksang mama nani baginai tong kaham tong nani baginai borok phayo Bobagara faisok faikena Bobagara ni gari
Bawa gara faina kok I jarawo abono aro kuthum laijak nukoro kuthum lai tongo Bobagaran gari paisok pekya jarawo bobagara matai renan bagine paisok pajak jarawo narok nugui makana kompetitif ini paising te puila dadak sidang mangpile bobagara matai renani paitongo abun bagine matai renani paitongo bobagara narok nugui makana kompetitif ini paising te dadak sidake bobagara motai rena ni phai tongo botine white pen tai kamala rong ni नमस्कार बबगरा खारसी पूजा में आके कैसा लगा पहली बार आपको कुंभ टीवी की तरफ से खारसी पूजा में आपका स्वागत और नमस्कार नहीं बहुत लोग जानते नहीं कि मेरा जन्मदिन खारसी पूजा में ही हुआ था तो और ये तो हमारा परंपरा है और आज मैं यहाँ में अपना जो हमारा कर्तव्य है जो परंपरा है उसको निभाने के लिए मैं आया हूँ। इससे पहले माँ मंगल चंडी के वहाँ पूजा हुआ, इसके बाद त्रिपुरा क्षत्रिय समाज का भी प्रोग्राम है। तो जो परंपरा है, परंपरा और इतिहास को हमको मान के चलना चाहिए। अगर इतिहास को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य भी कहीं नहीं रहेगा। तो अगर हमें और अपने दोफा को आगे बढ़ाना है तो अपना आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व, अपना इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम वो भूल जाएंगे उस दिन हमारा भविष्य भी खतरे में हो जाएगा। सर एक बात है कि खैर पूजा में तो एक सिमना होता है जिसको सील किया जाता है, जो खारसी के जो चतुर्दश देवता की यहाँ पर भी एरिया होता है। अभी देखा गया कि चतुर्दश देवता के मंदिर के पीछे वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर करने के लिए वहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने वहाँ पर भित्ति प्रस्तर स्थापन किया है। इसके बारे में कुछ कहना? ये सब बात यहाँ में नहीं करेंगे। ये सब बात मैं जब अपने ओकरा से, होदा से, चांता सबसे मिलकर बैठ के बात करके तब हम जाकर इसका बात को उठाएंगे। अभी मैं पूजा करने आया हूँ। पूजा के टाइम मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है। मैं धर्म को और राजनीति को अलग रखता हूँ। आज मैं पूजा करने आया हूँ क्योंकि आज खारसी पूजा है और जैसे मैंने आपको कहा कि खारसी पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था, इसी के लिए आज मैं वो करने आया हूँ। जो आपने बात उठाया बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत सीरियस बात है, उसको मैं अलग प्लेटफॉर्म में बात करूँगा। আপনি যে সময় প্রার্থনা করে আপনি মিডিয়ারে বলে না কি ভগবানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, এই আমার প্রাইভেট বিষয় আছে, যে আমার প্রার্থনা হবে এই আমার প্রাইভেট প্রার্থনা হবে। আমি না এইসব তো পলিটিশিয়ান বলে, আমি এখানে পলিটিশিয়ান এমন এসে নেই। আমাদের যে প্রার্থনা হবে এই মা মঙ্গলচণ্ডীর ওখানে হয়ে গেছে। আমি এখানে ভগবানদের যে আমার প্রার্থনা হবে প্রাইভেট কথা হবে, মিডিয়াতে আমি বলবো না। kompetitif fasing tin norok saima kaje bobagara oro motai sirna phayo te bini tini asaima ni salbo tini ti salono bobagara asayo te abon bage bobagara no bo tini bini asaima salno rogine belai belai kaham tai hambai bo ya pharo bobagara tabu motai renai bo je singmani je kharsi motai ni je uklugo जे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलुंगनानै होनायनि जे पिटिपि स्थापन खालायजाखा आबनतिक सोमखानि बसाखा आं मोतायरना फैयो मोतायरनाय आबनति कुनु कक साया ते गुबुन कक उल आं बसानाय बबगारा ताबो मोतायरनानि हाबै दङ मोतायनगो नरं नुगुमा खाना बुसखांतै फुनुंनानै सायथुनाय बबगारा मोतायरि
kan nai tong tabo ojara o norok nugui ma khana dadak sidak khumpuiti bini phaisingte dadak sidak ke khumpuiti bini phaisingte norok nugui tongo bobagra tabo mandobo apaijak tabo motai renai oro khapang baripang narang chontai joton tongo একটু দাঁড়ান একটু দাঁড়ান bubagara tabo motai rena phaijak chontai bo noko chontai bo motai painai ko taw o lengla nan thangja chontai thai tongo chontai pheman ya golo no bubagara bubagara ora motai rena kini puilan sal norok dadak sidak ke kumpuni mangpili ni tin norok nugui tongo bobagara tabo motai renani nai tongo abo chontai phaikan kana motai renai chontai kisa sekang no bo oroni bini rumah thandro abon bagine botabo phaine botabo oroni jara narang ar je khapang borok boy pok sai tongo te borok ni ini phaisa paika borok khorok ne fulum laika khorok chano yak jor khalai ne boba garano seka puila boba garano tabuk motai rejagi tongo chondo bi rejagi tongo jara ra sontai mono rei tongo ini kisah 사살 옷도 입고 기사 사자도 지금 기사 받다 못 풀었다 이거 양거 바로 잡 bubagara motai rinai nokoka botabuk motai reman jakulo bo oro asubli ahni saimaka botabuk motai paiman jakulo
बियां थानाय जो भी प्रार्थना होता है वो मीडिया के सामने नहीं बोला जाता है, लेकिन मैं पूरा राज्य का, पूरा देश का खुशहाली चाहता हूँ। लेकिन जो भगवान के संग जो संवाद होता है ईश्वर के साथ, वो ये दिल का बात होता है, वो दिल का बात दिल में रहने दी। राज्यवासी के लिए क्या मैसेज देंगे? आपको लगता है कि मैं सिर्फ खारची पूजा में ही आपके लिए पूजा करता हूँ? मैं साल में 365 दिन है, मैं पूरा 365 दिन आप सबका खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ, सिर्फ एक दिन में नहीं करता हूँ। आप आज पूजा कीजिए, आज मीडिया का काम मत कीजिए। जय बाबा गौरिया, जय बाबा गौरिया। नरक नुखा बोबागरा ताबुनो खारची मताय मानि यागोलो बर मताय नों बोबागरा दा नुखा बाहाय मा दं गासा गादे हा बोबागरा नुखा नुखा आजा नरक मताय ना फायका बोबागरा नो बो मुख खांके नुखा बाहाय मा दं गासा गादे सार नुखा जों टंफका बुखा मारखोना टंफका बनो नुखाबा मताय नानि थांति दे बारं मताय नानि बोबागरा नो गाना नु बाहाय मा टंका गाहाम नंखा আচ্ছা এক তো আপনারা পূজা দিতে এসেছেন সাথে সাথে ত্রিপুরার মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মন জি পূজা দিয়ে ফিরছেন আপনাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, কেমন লেগেছে বলুন? খুব ভালো লেগেছে। ত্রিপুরার ছেলে আমাদের কাছে এসেছে, মানে এই কথাটা গর্বে বুক ফেটে যায়। হ্যাঁ, খুব ভালো হয়েছে, খুব আনন্দ হয়েছে, ফটো তুলেছি। আচ্ছা, ফটো তুলেছেন? হ্যাঁ, ছবিও তুলেছি। মানে আজকে খারচি পূজায় আসাটা সার্থক। ভগবানের আশীর্বাদ, ভগবানের আশীর্বাদ তার আরো উন্নতি হোক। হ্যাঁ, আচ্ছা ओंखाय बरफ नुखा ते बरफ गायसिंनाय यांगाफारि बताय ना फाइनाय বাংলা আচ্ছা আজকে পূজা দিতে এসেছেন, খারচি পূজায় প্রথম দিনে এসেছেন এবং এমন সময়ে ত্রিপুরার মহারাজা ও পূজা দিয়ে ফিরছেন এবং ত্রিপুরা মহারাজাকে কাছে থেকে দেখতে পেরেছেন, কেমন লাগছে বলুন? উই আর ফিলিং ভেরি এক্সাইটিং দ্যাট কি একটু সামনে থেকে উনাকে দেখতে পেরেছি। মানে এটা আজকে আমাদের একটা এক্সট্রা পাওয়া, এখানে এসে খারচি পূজার সাথে সাথে এটা আমাদের একটা এক্সট্রা পাওয়া যে নিজের চোখে উনাকে দেখলাম এবং উনি যে আমাদের একটু সময়ের মধ্যে এই যে বাচ্চাদের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন, আমাদের যে উইশ, আমরা যে উনাকে উইশ জানালাম অ্যাকসেপ্ট করলেন, আমার দেখে মনে হলো যে উনি টু জেন্টেল এবং আমরা উনাকে খুব খুশি। আচ্ছা, মহারাজের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছে, কেমন লেগেছে? Handshake kore, I was very pleased that I did it with him, and it was extraordinary feeling, I must say. And when he said God bless you, I felt really blessed that yeah, somebody from a very nice place has blessed me. So we আশীর্বাদটা সবসময় থাকবে, সবসময় মনে থাকবে। আপনার খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। থাকালে নর আই নং রাজানো দানুখা গানাতি নুখা মাসি বলুন, পূজা দিতে এসেছেন, মহারাজকে ও কাছে পেয়ে গেছেন, কেমন লেগেছে বলুন? ভালো লেগেছে। আগে কখনো এত কাছে থেকে দেখেছেন? না, দেখছি। আপনি দেখেছেন? আমরাও দেখছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, খুব ভালো লেগেছে। Angke tama sini bosong tama buni bosong joto bosong ni lukurok no boba garano tini mutai rana faina boba garano gana mane bor belai tong tok laija belai khanu khaja ang laija boba garano gana mane tabo orang wati wai tong non nugui makna wati wai tong je kothar khalai nai je prithibi no abo khalai mane kothar ke boba gara mutai rana ni jara wati wai nai je kothar khalai ka অমনসাই কথার তে কোনো করি না দাদু ওয়াতি মানজাগানে ইয়াং ফিচিংও ফারে দাদু সময় কক সালাইনা চাইতো না। নমস্কার দিদি, পূজা দিতে এসেছেন এবং ব্লগও বানাচ্ছেন, ব্লগও করছেন? আপনি ব্লগ আছে? আচ্ছা, না, ব্লগ নেই। আচ্ছা, পূজা দিতে এসেছেন,
এবং যে সময়ে আপনি পূজা দিতেছেন ঠিক সেই সময়ে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক দেবরমনজি পূজা দিয়ে ফিরছেন, দেখা হয়েছে, কাছে থেকে দেখতে পেরেছেন, কেমন লেগেছে বলুন? কারণ খুব ভালোই লেগেছে, ওনাকে দেখে খুব ভালোই লেগেছে। যাক, চিরাচরিত প্রথাতে উনিও এসে নিজেকে ওই সময়টা দিয়েছেন, খুব ভালো লেগেছে এটাই। না, রাজনীতিক সেটা হ্যাঁ, অন্য ব্যাপার। ওটা তো অন্য ব্যাপার। কিন্তু যাক, যেটা- ওনার তো এটা জন্মভূমি এবং ওটাই সবকিছু, তো ওই রাজনীতি ছেড়ে যে ওইটাই পুজো আমরা তো দেওয়া। এখানে পূজা দিতে এসেছি যে এখানে কোনো রাজনীতির বের নিয়ে না আছে না না, এটা কোনো কিছু না, জাতিভেদ বা কোনো কিছুই নাই। হ্যাঁ, এটা তো মিলন ভগবান- উৎসব। হ্যাঁ, মিলন উৎসব। ভগবান তো ভগবান সবার জন্যই। খুব ঠিক ভালো। আছে। হ্যাঁ, ভালো থাকুন। Angke borok boy besengi nene, temo yango borok no sengi nene. Bokuk motai rena phayo. Raja bo motai rip thango tabung no nuda nukha. Raja no gana khe nukha. Agi rok nuda nukha. Ha? Nukha. Aja tini bo motai rena phai mane nukune bahai ma toka. Ngalai khanuka. Biang ni noro. Ha? Dataran jolaini. Jolaini. Acha. Nor tam ke phaleka? Ro puja nani phayo. Tam koita samay phaleka nor? Jo aro no ni ruana rima ke noitawa. Gari bai. Gari bai. Acha. Kita mutai rine khana. Jolaini se borok. Biar জলাই দাতারান জলাই মাতার বাড়ি কেনা জলায়া. মাতার বাড়ি কেনা Matar bari gana ni na. Acha. Matar bari bo jepuro দেওয়ালি হিঙ্গো হহম দদ মুঙ্গো তাও খারজি মেলা বড় হহম দদ বাহাই মা তং সাকার দিছে অর নরংকে বচেন লেমকা जों खुमपुइ চ্যানেল নি খম পয়সালানো যতনি সেকাং হামবাই মারবো তিনি চংকে প্রথম সে চংগাই সাপনা ফাইয়া করো কারজি মেলাও ও তিনি প্রথম ফাইয়া খুব টং ঠাও খেনা মাটো হা দেশে রাজা নবো মালাই রে রাজানা একদম বিসকামো খেনা নৌ কাটিনি রাজা বো মতাইরি থামা যা রাজা মতারি থামা যারা আচ্ছা কে তিনি পুইলা ফাইমানি তিনি বইলান ফাইও কোন মানসিক রোগ দাতং বা না এমনে মানসিলে করে হাই ফনা মালাইনি আই হাইতা সিরি সিটি মতাইবা দাদুকে हामबाय तिनी आं खुंबाय चैनल मालाय बेलेग आंनि हामथां पाइमुं ग्रै हामना पाइमुं खालिया ताइ तिनी बुवाग्रा ब दासिमबो गिसा ब मोतारि थांका बत तिनी हानि बुवाग्रा बाय 184 जननि ब एकदम तिनी कायसा रामदे तिनी जातिनि पदानि बखरक हामबाय तिनी अब नरक खुंबाय मालाय माबाय आं बेलेग हामबाय पाइलिया तिनी न पहिला बताइने नि फायो मताइ गिता अच्छा अच्छा बेलाय हामबाय के मताइ रग रदि मताइ रग गरदि के संसाइमा का जे बुबागरा अ जराव जे मताइ रै थांमानि जराव लुखर जे बबाय मालाय बोसक तंग थकजा जुदु तिब्रा सबक संनि लुखर सिमिया गुबुन बासंनि लुखर बो बेलाय एक्साइटेड ओंजा नाय थंग नर खुंबाय जों yang te kisisa नायलायनाय yang न'खराव बाय कल सालायनानै চাইथुनाय গগস থুবজাক কি নাম বাবু তোমার কি নাম কোথায় এসেছো বলো কোথায় এসেছো বলো বলো পুজোতে পুজোতে ঠাকুর দর্শন হয়েছে যাবো এখন আচ্ছা যাবে আচ্ছা ঠাকুরের কাছে কি চাইবে চকলেট কি চাবে ঠাকুর তোমাকে কি দিতে যাবে বলো 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 কি দেবে আচ্ছা দাদা আপনারা তো পূজা দিতে এসেছেন এই সময়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক দেবী হ্যাঁ যে পূজা দিয়ে ফিরেছেন দেখা হয়েছে হ্যাঁ দেখলাম কেমন লেগেছে বলুন তো ভালোই তো ভালো লেগেছে কারণ পূজা দিয়ে উনি ফিরছেন আপনারা পূজা দিতে যাচ্ছেন এবং তোমার টাইমিং পয়েন্টটা খুব মানে হ্যাঁ 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 টাইমিং আমরা সামনাসামনি দেখলাম আর কি মানে লাইভ দেখলাম অন্য সময় তো টিভিতে দেখি হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন কেমন আপনাকে কাছে দেখে কেমন ভালো লাগলো খুব ভালো লেগেছে না খুব ধন্যবাদ কোথায় থেকে এসেছেন আপনারা আগরতলায় আগরতলায় ঠিক আছে
Engkau borok bo belai khatung khajang laijak khabang ni takhu tai bukhuk sang. Teo san orang bai malai pina kok kecare tini bagai asung nang citeng kharsi mela ni simi ang kishor kamera wo Rakesh ni lagi ang kishor jotono hane kharsi matani khakaham tai jotono no khulumung ya pore tini bagai asung nang citeng jotono no khulum